Guys, meron ako nabili sa TikTok. Tingnan nyo. Webcam, guys. Tingnan nyo yung quality. Majesty, tingnan nyo yung quality, guys. Grabe. Sobrang linaw. Tapos, may autofocus din siya. Tingnan nyo, guys. Ayan. Ayan yan. Tingnan nyo, guys. Ito lang naman ang Image Smart Cam. Okay? Tingnan nyo. Sobrang ganda. Pati yung CP ko, hindi na makafocus. Imit din na tripod. Ito yung ano nila. Yung light. Tingnan nyo gaano kalakas. Tapos yung light is may magnetic sa likod. Then, pwede din siya ilagay sa tripod. At pwede din siya i-clip din. Okay, ito yung cute na tripod, guys. Tingnan nyo naman. Okay, grabe, guys. Tingnan natin kung anong quality kung i-off natin ang ilaw. Guys, tingnan nyo gaano kaganda. Naka-off yung ilaw. Yung ilaw is ito lang. Nasa PC ko lang. Tapos, naka-focus din siya. Guys, check out nyo na. Nasa Yellow Basket. Hindi kayo magsisisi. Sobrang limited stocks lang to. Grabe tong imit. Grabe to. Dito nga. Mas kita pa siya dito sa camera, gagi. Okay, sige, check out nyo na kasi limited stocks lang. Pati yung pusa. Majesty! Psst! Go!